जों बिजित खालामनानै दाबो आगरतलानिफ्राय सातनाला बिजित टेका दाबो जोंनि आनन्द बाजाराव जों दाबो बिजित खालामो दा किसक कना लेम्प লেম্পসও गोबां माबि नुबोनो न'खौ एमन नायथाव এবং জায়গা যে নাইথাव अब गभर्नमेंट अफ इंडियन एवं गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा যদি जोङो हेल्प खालामो লেম্পসের ব্যাপারাव जों जेबो खालामफै नायथावखै खालामनाय এবং अरनि स्टाफ এবং তিনি आंनि लगे दङ अरनि एमपि এবং आंनि डिप्टी एजेन्सि हाफां चालकनाय नाइखल दंनाय जितु देबरमा लगे दङ তারপরে অরদ আনি লিডারশিপ এবং প্লাস অরনি স্টাফ রক दङ आंनि लगे बराव थाखाय ओमफ्राय जों नायनाय अल লেম্পস दं तेबो साखावती सानान बागै এবং अल লেম্পস जों যতক্ষণ সন্তুষ্টি চাই মানে পাবলিকनि आफल खालामनाय पाब्लिकनो जों सहायता खालामनायनि बागै जोङो गभर्नमेंट अफ इंडियन गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा रां जौगानायनि बागै आं सरकारि प्रकाश এবং অবনি টিপি এজেন্সি বাজার মান করে যত জায়গা ঘুরি নেই যাক বনি বাগে আং গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান মানে গবং এবং বড় দৃষ্টি আকর্ষণ খাইতো এই আনন্দ বাজার হাই জায়গা দো অব তাবুক হতো 10 দিন থাকে কারেন্ট ফ্রি হরও আं नायनाय जेबो जुदि आं चोबा खांखाय आं लेम्पस खायमान माया नायनाय हरও आं किन्तु साइन्स अफ टेक्नोलॉजी लिंबुङै आं लाइट सोलार दिनान बागै आं अयनाय एवं प्रजेक्ट हामबाय